अब नित कमन सिविल कोड को मेने कमन सिविल कोड जो लगू लेन समाज आईन हुआ आदिवासी को बांग को तहना हिंदू गिरिया हिंदू राष्ट्र हुआ किंतु अब बन पढ़ाव कदा अब बन पढ़ाव कदा जे भारत वर्ष तो हिंदू राष्ट्र तो बांग करा भारत वर्ष तो होकरा भारत कान गया इंडिया करा हिंदू राष्ट्र बोले ध्यान बनवा मेरा कि बनवा तखन अब जब एससी एसटी ओबीसी हो जाए अब चाकरी बाकरी हवा पड़े राजनीति संरक्षण बन जाए जखन की हिंदू राष्ट्र घटना तक तो मेरा एससी एसटी बनूका न तो हिंदू राष्ट्र तक जायगा जमी जो किने किने दिया बिलपास होगा अब आज 5 शेड्यूल चाबा तब नेशनल कॉरिडोर जहाँ मोड़ा जन्म लेके ओकाटा 2 लाइन बढ़िया गाड़ी चला ओना को 4 लाइन दा ओकाटा बढ़िया गाड़ी चला ओना को 6 दा ओकाटा 6 चला ओना को 8 दा 8 को 10 दा तार माने उनको जो बहुराष्ट्रीय कंपनी लोडे को हजुआ और आदिवासी उद्घोषित इलाका रे ओकाटा मेना अब 5 एवं 6 शेड्यूल आदिवासी को चाबा को लिगुन की ओड़ा सेट के उनको पास किया जेटा कम तक स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्पेशल इकोनॉमिक जोन से विशेष अर्थनैतिक अंचल से का फॉरेन टेरिटरी विदेशी भूभाग जहाँ कंपनी उड़ा जगह को किरिना गवर्नमेंट चुक्ति को 85,000 को संपत्ति गवर्नमेंट को किरिना और उड़ा भारत का संविधान बांग्ले बुआ उड़ा जगह को आदिवासी को चुका बुआ लगा को हाई नुकसान ना नितुम मन कते हाई माओवादी तक नितुम कते को लगा को ताले कानून में बड़ा आदिवासी को नौ दिसंबर राज करा को राजा करा को लुका संपत्ति दान करी दिया ताले संविधान बाईपास करते तीनों को कुरादा प्लास में बोल दी है 2020 2021 2022 से जहाँ कानून को पास का 2030 से जितना को पासा जे तो कानून तो भारतीय पास होगा मिटे तो लोकसभा और दूसरा तो पूरा राज्यसभा लोकसभा रे बिल को गुया बिल को कते कोन रकम पासा तार पर हो राज्यसभा रे जदी बाम पास करे खाय ओना अनुमोदन बाय जावा आ लोकसभा राज्यसभा रे पासा कानून बिराम के राष्ट्रपति सुइया राष्ट्रपति जखन सुइया तखन कि आराबा के करार बांग कांता बना तो राष्ट्रपति को कि आबरण करले द्रौपदी मुर्मू तो जखन आबरण प्रतिबादा तखन को मेरा होय अपन राष्ट्रपति के सुइया अपने होड़ के सुयुका राष्ट्रपति तो टूटे जगन्नाथ के ना से तो बात का दादी तार पर ही पुरा आदिवासी इलाका रे ओका को मेरा पहाड़ पर्वत इलाका रे 89 प्रकार खनिज संपद मेरा 89 प्रकार खनिज संपद मेरा सोना चांदी हीरे बॉक्साइट एल्युमिनियम लोक 89 प्रकार वा संपत्ति जदि के एग्रीमेंट खाय आदिवासी कयक सौ कोटी का तक जाओ तो चिकाई जाओ ना होना नहीं तो उनको कुकिंग दा आपे पे पड़ेगा पुरुलिया राजनीति पहाड़ना 22 टोला 22 की टोला का हर नहीं तो ब्रिटिश लोग का टोला राजनीति का बड़ा ज्ञान ध्यान दह कते अब वो राज्य चावा पावाल की दबाग अब रे वंश परंपरा बंचार पुलिगी सिधु कोनो तकिन जुदि चावा पावा कते कि राजनीति लिखा ताले तो बकिन कुर्सी को उनसोर कविता की तरह सारण डालोगे अबन जब खुदा जो तले मापिया तो उनसोर तो है पुना जेतरिया समाज रिया कुड़ी गिद्रे को भगत को मान सम्मान इज्जत बंचाओ निगिन दिकिन रहना और उनारे पुनरम दे होना बारे उठर को पसी होके किना सात बारो किन गोइना फुलो जनो किरण मिश्रा जिन किन गोइना और उना दोनों संविधान जहाँ भारत देश में एससी हमने अधिकार बनवा ओबीसी हमने अधिकार बनवा आदिवासी जस्ती बाबा साहब अम्बेडकर एम तो कर आदिवासी बाबा साहब अम्बेडकर आदिवासी बैठाए संविधान दुखने वाला तो बाबा साहब अम्बेडकर को बताया कि आपने क्या करा में तो बाबा साहब अम्बेडकर बनना कोई अन्याय और कोई अन्याय कमिया इन नहीं तो कितनी लोड़े खाए अन्याय बन करा दरिया उड़ा तो आदिवासी को तो जल जंगल जमी को जल बनेगा जंगल बनेगा गदर जमी बने मोथासा ना तो आदिवासी स्पेशल
এটা কোনো এম কো আদিবাসী এম কো আর বাবা সাহেব আম্বেদকর সংবিধান বাগ স্টাডি করতে আবরে হড় বাউরে আদম তো হড় কবল আদম তো দিকু কবল আদম তো গডি চিতান গুন্ডা কবল তেইন ওই সামনে 36 তর পঞ্চায়েত নির্বাচন চলাকা আবরে को कैंडिडेट ना मालूम पैसा बाबू नाम करे बोका बरन तो का पटेल मेरा वोट पे कोई का पैसा हो कोई को काशीराम जी যখন ভোট রে গড়ে লিনা মেটা को तो होय इन बीते ভোট पे मुझे बीते का मुझे 50,000 টাকা ভোট জাম लगा 50 से 55,000 টাকা হয় না ভোট জাম लगा দিলে 50,000 55,000 টাকা হয় যাও কিনা बीते ভোট मुझे बीते कम ভোট আর আবো জিতো নাতা বুলটি নাতা তো পুরা সুকুরি নাতা তো পুরা মেরম খুশি ওটা কয় কটা আকো জমা তাহলে মিটে ক্যান্ডিডেট যদি 3 লাখ 4 লাখ টাকা যদি ভোটে খরচা আম জনতা কমি কমি আই 3-4 লাখ টাকা যদি খরচা কমি আই তো ওরা কারণ থেকে বহুত মুক্তি পাটিয়া समाप्त तो को दो प्रति को तिमुकान लोग डेमी कागज के ग्रेंट्री को अमुक करा मेरा लोकल ग्रेंट्री स्कीम को अमुक करा तो सीपीएम कांग्रेस बीजेपी टीएमसी को अमुक करा নয় যদি দাঁড়িয়ে লিখা যদি জাম জনতা যদি ভাই কমিয়া ওখানে ইস্তেহারে কোরআনকা বাবা কোরআনকা 7 বছর জেল হয়ে দেয়া যা যদি কেস জিতাও না খায় আর হারাও কথা पे केस लिखाए तो नामा जेल में तो हराव लिखा हम कैसा जिताओ ना खाए पाई कमी लिखा बट इस्तेहारे होला कथा रो डेमिरे आई को इनका 7 बছর जेल में kan ग्रेंटी पाको पड़ा तो करना ग्रेंटी যদি को मौका आदि बছর तो हम काय तो अबरेल हर ताला बोतल उल्टी दिको खिरियो करा सड़ी दिको खिरियो करा बाबा साहब आम्बेडकर যখন চালালেন इंग्लैंड अमेरिका रियार दिसम करा उनसे उन्हें को बता देता पौर जी ही तो बाबा हम कहां गड़िया बाबा साहब आम्बेडकर मीट फोटा पौर बाई जुलिदा संविधान रे अधिकार बाबूरा भोटाधिकार बाबूरा आय रे आयु हर रेंगे जे ताहे करा पैसा बांग जुटो दे मिटे छड़ी जी 7 टन 10 टन कदा तनी तनवा अरुणा तनी सिलते बंदी कान तनवा ये तो उनी कोई अधिकार माबून उनकुरन बस हुते जे पौरता को भोट बने खिंदा उनकुरन बस मुदरन गोगो जना जे छड़ी ते भोट बने खिंदा ये को लाजा पड़ा ते हुई दे आगामी दिन में कदा हुई को कनो पेपर पे जल के पश्चिम बांग्ला का 8 लाख वोटर को के को नौ तीन पेपर ले पे का नौ जे एनआरसी को पकड़ा का अब लड़ाई दो ही पुरा नौ चावा पावा लड़ाई दो बंगना नौ दिसंबर अब अस्तित्व तो तायरे से भंग तायरे नौ गुने नो ही तबुना अब बन तायरे से भंग नौ जलो को पड़े तो एनआरसी कोटा चला का ओका को नहीं लेदा बते सांसद हेला में एनआरसी तो तेरो बना तो मुस्लिम को लगी और अब हिंदू हिंदू मितुम तो सिंधिम चलो प्रभु मुस्लिम जी तो को ठंडा पाया मुस्लिम खत्म को पढ़ाया तो को लगल को खाके नंसिया तो 1952 साल का कटा नागरिक तो आइन है का ओना पढ़ाओ हुआ उसमें तो तक सीए सिटीजन एक्ट ओना भी तो कुछ चेंज करते चेक को किदा सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट ओना चेक को में दनितो लोई बस्ता नो साइड रे रोड के एनाने रोड किदा नितो में या पैन कार्ड बांग हुई को कना आधार कार्ड बाय संशोधन दाड़े करा बैंक को टाका बाय हटाव दाड़े करा जन्म सर्टिफिकेट वाला जन्म सर्टिफिकेट को हमना কার আছে জন্ম সার্টিফিকেট এনআরসি সম্পর্কে আমাদের মানুষগুলো জানে না এমপিআর কি সিএ কি
এই যে আধার কার্ডটা হয়েছে, এই আধার কার্ড হওয়ার উদ্দেশ্যটা কি? আমাদের চোখের মুড়ি নিয়েছে, মুখমণ্ডলের ছাপ নিয়েছে, হাতের 10টা আঙুলের ছাপ নিয়েছে। তো এই আধার কার্ডটা আপনারা করেছেন, আধার কার্ডে কি লেখা আছে? নাগরিকদের জন্য। আধার কার্ডে লেখা আছে আপনার প্রমাণ পরিচয়, আপনি এখানকার বিদেশি। আধার কার্ডে লেখা আছে আধার ইজ নট সিটিজেনশিপ। আধার নাগরিকদের জন্য দেওয়া হচ্ছে না, আধার এটার জন্য দেওয়া হচ্ছে আপনি এখানকার না। কোন জগৎ থেকে আসছে? যখন এনআরসিটা কমপ্লিট চলছে, সমস্ত জায়গায় এখন লিঙ্ক হচ্ছে। রেশনে যাবেন আধার কার্ড লিঙ্ক, ব্যাংকে যাবেন আধার কার্ড লিঙ্ক, আমাদের স্কুলে কলেজে ইউনিভার্সিটিতে ছেলে মেয়েগুলো পড়াশোনা করছে আধার কার্ড লিঙ্ক। আমি আপনাদের কাছে এই যে এনআরসির যে বইটা আছে, এনআরসির বই আপনার কাছে পড়ছি যে এনআরসি চলছে, সিএ নো সিএ ছোটই ভাওতাবাজি। ওটা কিন্তু বলছে এটা মুসলমানদের জন্য, এটা এনআরসি মুসলমানদের জন্য। ওখানে কি লেখা আছে মুসলমানদের জন্য সংশোধিত, মুসলমানদের জন্য নাগরিক তাই আছে কি? ওটা লেখা সংশোধিত নাগরিকদের জন্য আইন। তার বই প্রকাশ কোথায় হয়েছে? আসামে। 19 লাখের মধ্যে 15 লাখ হচ্ছে আমাদের হিন্দু, যারা আমরা এসসি এসটি, আমরা হিন্দু নয়, কিন্তু আমরা নিজেরা হিন্দু বলি। আপনারা যারা এসসি আছেন, আর্টিকেল 331 পড়ুন, হিন্দু নামে রিজার্ভেশন পাননি। যারা আমাদের এসটি, আর্টিকেল 342 পড়ুন, হিন্দু নামে আমরা রিজার্ভেশন পাই না, আমাদের আলাদাই ডিফিনিশন দিয়ে আমরা রিজার্ভেশন আমাদের অধিকারটা পাই। এটা আমাদেরকে জানতে হবে। আমাদের কেন হিন্দু মুসলমান তকমাটা কেন দেয়? কারণ যারা এসসি এসটি যখন দাঙ্গা ফাসাদ হয়ে যায়, তখন ধর্মীয় মেরুকরণ হয়ে যায়, এসসি এসটি ওবিসিরা হিন্দু হয়ে যায়। আবার যারা মুসলমানের মধ্যে সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি টিএমসি করে তারা মুসলমান হয়ে যায়, দুটো ভাগ হয়ে গেল। যারা সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি টিএমসি করে মুসলমান, তারা কি হয়ে যায়? তখন ধর্মীয় মেরুকরণ হয়ে যায়, তখন সিপিএম কংগ্রেস থাকবে না, তখন মুসলমান হয়ে গেল। আবার এদিকে যারা আমাদের এসসি এসটি ওবিসি যারা সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি টিএমসি করে, তখন দাঙ্গা ফাসাদ হয়ে যায়, তখন আমরা হিন্দু হয়ে যাই। মুসলমানের দাঙ্গা ফাসাদ হয়ে যায় 65,000 দাঙ্গা। এই যে দাঙ্গা হয়, এই দাঙ্গা হওয়ার ফলে যে ফসল উৎপন্ন হয়, এই ফসলটা কার ঘরে যায়? আর যেমন চাষিরা চাষ করে, ধান যখন চাষ করে চাষির ঘরে চলে যায়, নিজের বাড়িতে নিয়ে যায়। দাঙ্গা ফাসাদ এটা একটা চাষ, যারা ব্রাহ্মণ্যবাদীরা করে এই চাষবাস, তখন আমাদের মানুষগুলো মরে যায়। একজন চলে যায় কোথায়? জেলখানায়। একজন চলে যায় কোথায়? পাতালপুরিতে। আর একজন চলে যায় হসপিটালে। হাসপাতালে কে আছে? সব তারা, ওরাই আপার কাছে, ওরাই নার্সিং হোম করে বসে আছে। জেলখানায় আমাদের চলে গেল, বেল করার জন্য কারা বসে আছে? সব উচ্চ বদলে 98% জজ হচ্ছে তারা, তারাই হচ্ছে জজ। তাহলে ক্রিমিনাল তাদের কাছে যেতে হবে। আবার আপনার ছেলে যে মারা গেছে, তার আত্মা শান্তি কামনা করার জন্য আবার তাদেরকে ডেকে আনবেন। বলছে যে তোমার ছেলের আত্মা শান্তি যদি হয় 505 টাকা লাগবে। সব দিকে ওদের লাভ, ওই ফসলগুলো ওদের কাছে চলে যায়। তো তাই আজ বন্ধুক মেয়ে আপনাদেরকে এই কথাটাই বলতে চাই। তো ভারতবর্ষ আজ আজাদি হওয়ার 74 সাল হলো, আমাদের এসসি এসটি ওবিসিদের কোন ডেভেলপমেন্ট হয়েছে কি? আমাদের এসসি এসটিদের কোন উন্নতি হয়েছে? এরা 70 দশকের আগেই বলতো যে, আমাদের বড়রা বলতো কি, মিডিয়াগুলো বলতো যে ক্যান্ডিডেট আর নট অ্যাভেলেবেল, মানে উপযুক্ত এসসি এসটি গুলো পাওয়া যাচ্ছে না।
ছেলেগুলো যখন বিএ পাস এমএ পাস ডাক্তার উকিল ইঞ্জিনিয়ারিং হয়ে গেল, এখন বলছে ক্যান্ডিডেট অ্যাভেলেবেল দোজ হু আর নট সুইটেবল। এখন কি বলছে? ক্যান্ডিডেট পাওয়া যাচ্ছে এসসি এসটি ওবিসি, কিন্তু উপযুক্ত নয়। वहां पे बुझे क्या लाह को मन के दाने बहुत को सुरेदा जेल बड़ा के कोई बहुत पंडू में आईनी की जम पड़ाया जो मैं इसे बड़ा के कपे होड़ा के पंडू बेड़ो गया या हमको को कानून को बिना के कोई पंडू करता है उन्हीं की जम और को भावता के चे जिते अब हम बहुत पंडू तमा तो उत्तरा हिंदा के तायु को पुनः कम उत्तर जमा या बाबा बहुत पंडू तुम या बन जमा बुझला सा लोको लाह को बंदा चे जे नुकु एससी एसटी गुलो बाको जमो को कना जखन इ तो अलग पहाड़ तखन को लाहाय तबना को नंदा उपयुक्त को बांगते आबरे लेवल एमपी तो गिली करा को तो गाया करा माल करा को खसी सिम जमन गाया को बाको जन्म दालो को नवन को आबरे रंका लोक आबरन 445 टी आबरे लेवल ना पा एसटी मतो एससी और एसटी तो मिलकर 1250 टी आबरे लेवली एमपी मिला को 331 जन नुनाटर एमएलए एमपी ताया तुरी आबो विरोध करन पसंगरा चिदा जे तो आबो टिकट बाबू नाम का आबो टिकट बाबू नाम का उनको टिकट कम का कम तुरंत पेट कोड़ा करा को उनको छड़ावा कभी ना और आबो बीए पास एमए पास कोड़ा छोड़ता तो पेटता तो ब्याम कोड़ा रान को चौड़ाई दा में पुलिस रे जामा ब्याम तो टीवी ग्राम दा करके हम तो बुलुंग लटा जम हर दे तिने जब कोड़ाम तोड़ा तमाया हां उनको घी को जमदा हां आराम कटका सिपि लटा कतेम जमदा दाका बम जने भी थ्री ढा पड़ी और कटका सिपि मा दे काम रोचाई का चबाकन बम लटा का तो तोला करन तिके ती अबो कट हेदिबो का जेनवाल रोका हुइबो तब अबो ज्ञानेश्वर दुबे भूरेल प्रोफेसर ज्ञानेश्वर दुबे बाबड़ेकरा उन्हीं रिसेंट काल्पनिक मिटे हिस्ट्री उडू कदा बेन कदा जे आदिवासी को गुहिरा उनको को लेना अब बन बेंदा आदिवासी नो दिसम रन कना कोटा वेद बोच को तोड़ के आदिवासी उन्हीं बेंदा जे आदिवासी को बाहर दिसम रन कर ते पुतिका जी तो आदिवासी को बाहर दिसम रन का लोग पुलिया आबो विरोध के ले लियो के मुस्लिम आबो विरोध को ले लियो को कुसवा किंतु आकू को विदेशी का नो ढकाव लगे हमें तम करा नहीं कुमड़ो कना खुद आई के तुम क्या प्रमाण आर तो उनार जो संग्राम इतिहास को पढ़ाओ कदा डीएनए जो कटा रिपोर्ट पढ़ावे 2001 साले जे डीएनए प्रूव करा হয়েছে যে ব্রাহ্মণ গোত্র বৈশ্য তাদের ডিএনএ ইউরোপ এবং রাশিয়ার মাঝখানে যে দেশ আছে এক সিমুজি সেখানকার মানুষের ডিএনএ আর এখানকার উচ্চবর্ণের ডিএনএ এক আর যারা এখানকার যারা আমরা যারা এসসি এসটি ওবিসি এবং এসসি এসটি ওবিসি থেকে যারা ধর্ম পরিবর্তন করেছেন খ্রিস্টান মুসলিম বৌদ্ধ জৈন আমাদের ডিএনএ আমাদের ডিএনএ তো এই বিজ্ঞানকে আপনি মান্যতা দিবেন না আমি যদি আপনাকে আমার রক্ত দিই যদি ব্লাড টেস্ট না করে যদি আপনি আপনার দিলে আমি মারা যাবো তো যার জন্য আমাদেরকে এই কথাটা ভাবতে হবে ভাতৃত্ববোধ আমাদের কাছে নির্মাণ করতে হবে তৈরি করতে হবে আজকে মণিপুরের যে দাঙ্গা ফাসাদ হচ্ছে আজকে যে জ্বলছে সেখান থেকে মণিপুর থেকে যারা অরিজিনাল আদিবাসী তাদেরকে মারা হচ্ছে তাদের ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে তারা পালিয়ে যাচ্ছে এই বিষয়টা আমরা দেখেছি গেলে যে মণিপুরের যে দাঙ্গা ফাসাদ হচ্ছে দাঙ্গা ফাসাদ মূল কারণ ওখানকার আদিবাসীদেরকে নিঃশেষ করার জন্য বিস্থাপন করে ওখান থেকে তাড়ানোর জন্য এই জন্য না হলে আজকে রাষ্ট্রপতি আছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আছে অমিত শাহ প্রধানমন্ত্রী তারা এখন ব্যবস্থা নিতে পারছেন না এইগুলো আমাদেরকে জানতে হবে তো তাই আমি বন্ধু করে আজকে আমি এই মন থেকে এটাই বলতে চাই যারা আমরা এখানকার যারা ভূমিপুত্র সন্ন্যাস যারা আমরা এখানকার এসসি এসটি ওবিসি এবং এসসি এসটি ওবিসি থেকে যারা ধর্ম পরিবর্তন করেছেন খ্রিস্টান
খ্রিস্টান 32 জন আমরা এখানকার ভূমিপুত্র আমাদেরকে একত্রিত হয়ে আন্দোলন করতে হবে আমাদের অধিকার পাওয়ার জন্য। না হলে আজ যদি না হয় কাল হবে না, আজ যদি না করেন কাল হবে না, কালই সমস্ত জায়গা এখন বেসরকারের হাতে তুলে দিল। জমি আমরা চাষ করতে পারবো না, সে আমাদের জমিকে পাস করে বহুরাষ্ট্র কোম্পানির হাতে তুলে দিল। এলপি নামে চাকরি শেষ করে দিল। যেটা আগেকার আমাদের বক্তা বললেন যে এলপিজি লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস এটা নয় বন্ধু, এলপি যে লেবারাইজেশন পি দিয়েছে, প্রাইভেটাইজেশন যে দিয়েছে গ্লোবালাইজেশন, উদারীকরণ বেসরকারীকরণ এবং বিশ্বায়ন। এই উদারীকরণ বেসরকারীকরণ বিশ্বায়নের মারফতে আজকে চাকরি হচ্ছে জিরো, আজকে চাকরি দিল। সমস্ত এখন প্রাইভেটের হাতে তুলে দিল। স্কুল চলে গেল প্রাইভেটের হাতে, রেল চলে গেল প্রাইভেটের হাতে, প্লেন চলে গেল প্রাইভেটের হাতে, হসপিটাল চলে গেল প্রাইভেটের হাতে। কিন্তু সংবিধান যদি আমরা স্টাডি করি, 5টা মৌলিক অধিকার বাবা সাহেব আম্বেদকর সরকারকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, রেসপন্সিবিলিটি সরকারের কোনটা? অন্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, পানীয় জল। 5টা অন্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, পানীয় জল। আজকে পানীয় জল বেসরকারি হাতে তুলে দিল। আজকে যে পানীয় জল যে লাইনের মধ্যে দিচ্ছে সেটা আমাদেরকে ট্যাক্স দিতে হবে। শিক্ষাটাকে শেষ করে দিল। আগেকার বক্তব্য বললাম 8,500 স্কুল চলে গেল। স্কুলে যদি না থাকে তাহলে আমরা ছেলেদেরকে কি করে শিক্ষা দিতে পারবো? প্রাইভেট স্কুলে আমাদের টাকা আছে, পয়সা আছে যে প্রাইভেটে আমরা পড়াবো? স্বাস্থ্য হসপিটালে এখন ট্রিটমেন্ট নেই। রোডের ধারে ধারে দেখবেন যে বড় বড় নার্সিং হোম, ঢুকলেই আমার একটা বন্ধু 1 ঘন্টা ঢুকেছিল এঞ্জেল নার্সিং হোমে, 1 ঘন্টার পরে মারা যায়। তার বিল হলো 42,000, তার বিল হলো 42,000। 1 ঘন্টায় ছিল, ওষুধও খেতে পারেনি। রোগীকে বের করতে 42,000 টাকা লেগেছে। 2,000 টাকা ছেড়ে 40,000 টাকা নিয়ে স্বাস্থ্য বেসরকারি। আর আমার থেকে বলতে দুয়ারে ডাক্তার। আরে দুয়ারে ডাক্তার থাকবে কোথায়? হসপিটাল ডাক্তার বলছি তো, দুয়ারে ডাক্তার কয়দিন দুয়ারে ডাক্তার আসবে? আমাদের লক্ষ্মী ভান্ডার হ্যান্ডেন দিয়ে আমাদের মানুষকে পাগল করেছে। তো এই লক্ষ্মী ভান্ডার হ্যান্ডেন কার? আমাদের ট্যাক্সের টাকা দিয়ে আমরা করি। এক একটা মানুষের এখন বর্তমান ঋণ 2,20,000 মাথা পিছু ঋণ 2,20,000। আমাদের সুইজারল্যান্ডে 180 লক্ষ হাজার কোটি টাকা বিদেশে পড়ে আছে। 26 জন ভারতবর্ষ থেকে টাকা নিয়ে গিয়ে এখনো নিয়ে আনে না। যখন মোদী সরকার যখন ক্ষমতায় আসছে বলছে প্রত্যেক নাগরিককে আমি 15 লক্ষ করে টাকা দেব, বলেনি? 15 লাখ করে দিবে। ও ওদিকে আছে গাছে গোপের তেল দিচ্ছে, কিন্তু কেন? বলছে যে গোপের তেল না থাকে আঠা লাগবে। যে আমাদের মানুষগুলো বলছে কি আসলে 15 লাখ, 15 লাখ পাওনি। এই ভাওতাবাজি আর কতদিন চলবে? আমাদেরকে জাগতে হবে। বিরোধী বইয়া তিলা তখন চেপিদা আবহাওয়া বাকরা দাকা বারে দিশম রেন তুই কুকড়ি কো রেজ্জমা কানা। যখন বেঞ্জামিন মোলায়েস দক্ষিণ আফ্রিকার লোক কথা তখন রললেটা যে উনসই মেটা কথা না যে তিরা পড়াবন পিটকা বারে দিশম রেন তুই কুকড়ি হেকেদা দিশম রে বাকরা দাকা কো কিরকেটা দে বইয়া বেনপে লোক কথা রললেতে দক্ষিণ আফ্রিকা को ফাঁসি গতি দিয়া গতি দিয়ে তো ওনারা বিচারধারা যখন লেনসেন ম্যান্ডেলা যখন মুভমেন্ট হ্যান্ড হক কিনা 27 বছর দিন জেলে থাকে 8/8 ওড়া যখন দাঁত টাং দিন হলো রাজাতে ওয়াকান তাহলে তিরা তো কো জেলে উনি মুভমেন্ট করতে 27 বছর জেলে থাকে আজাদ করতে প্রথম রাষ্ট্রপতি লেনসেন ম্যান্ডেলা। তো जो बन सेटर कान आगामी दिन रे अब कटी कटी जिनिस ते बाबन बुले
और 5 টাকা 10 টাকা चाबा ताला बोतल ताबा भोट बुन अक्रिया मिकी सुक्री जिलते भोट बुन अक्रिया दुख हो आम जो ताला बोतल मेरा 20 টাকা जो अक्रिन लेन खा আমরা শুকরি হল 10,000 টাকা কিন লিয়া শুকরি হয়ে রাগা मैंने इंडियन मलिक তারা 20 টাকাতে কিন যায় নি তো ইয়া দাম হল না 10,000 मलिक का दाम ছিল না 20,000 ভাই পসি বুঝো ইয়া মলি ইয়া শুকরি ইয়া দাম হল না 10,000 मलिक का दाम হইলা তালা বোতল ওরা করতে ভোট তো বাংলা ফ্রি যাওয়া মূল্য বলবা এক মানে ওয়ান ম্যান ওয়ান ভোট ওয়ান ভ্যালু टाटा अंबानिया जा भोट रे दाम मिटे भिकेरी उनिया हो मिनगी ओना तके मेन के भोट नाम का पे एटा राजा को लगी जबा गाबे पे राजा और आबो एटा हर कोन राजा को ताब एटा हर राजा का दाम तो तीन जबे जा कोडा बो मंगलपुर अंचल रन जा कार्यकर्ता आपे যথেষ্ট নডাডি 30 জুন হুল ভা আবো প্রোগ্রাম বন করা লিদা মেন কান দা কারণতে হয়তো আবা ঠিকঠাক বাং হইলা तो आसिन दो अपया जुमित अपया रियल जुदी तहन खाय इतिहास नोड़ा खजे बोल एहवा मंगलपुर खजे ओना करनते सनाम जो मंझी बाबा अपन नोड़को को बीएमपी रेन कार्यकर्ता को मेना को आधार संगठन रेन कार्यकर्ता को मेना को एवं आरो एटा को एससी एसटी ओबीसी अपन बया को सेटर कान सनाम कोगे 30 जून हुल दिवस उपलक्षे नोड़ा प्रोग्राम कोन करावले जो हर जोहार एम करते के नोड़े की जा गलबरा म्यूजिक केदा मेन कान सनाम कोगे जोहार जय मल्लिवासी जय सिधु कनु।